Con sus alas dobladas y su larga nariz, el Corsair de la Armada de Estados Unidos fue uno de los más emblemáticos cazas de la Segunda Guerra Mundial. También fue uno de los más veloces. When I flew that thing the first time, I loved it. I think I loved it before I flew it the first time. Mientras las fuerzas estadounidenses luchaban en el Pacífico y cercaban a los japoneses, el versátil Corsair se ganó una temible reputación, tanto como caza y como avión de bombardeo en picada. Los japoneses lo llamaban la muerte sibilante. En el mar, los Corsair, que se encontraban en los portaaviones, derribaron cientos de aviones suicidas japoneses. The Corsair was the right aircraft at the right time and in the right place. Utilizando imágenes de archivo y dramatizaciones a color, Puestos de Combate le contará la historia del triunfante papel desempeñado por el Corsair y sus pilotos en la victoria del Pacífico de 1945. Corsarios, cazadores en el aire. En la década de los 30, el arte de las batallas navales era dominado por los buques de guerra. Estos eran fortalezas flotantes de acero que transportaban enormes cantidades de armamento. Algunos también transportaban aviones de reconocimiento que eran lanzados desde catapultas en cubierta. Al principio, pocos almirantes veían a estos débiles dispositivos como una seria amenaza, pero a medida que el diseño de las aeronaves fue evolucionando, estas fueron capaces de transportar armamento cada vez más pesado. Muy pronto, los poderosos buques de guerra se hicieron vulnerables a los ataques aéreos. Estos nuevos ataques crearon un nuevo tipo de buque de guerra que transformaría todo el asunto de las batallas navales: el portaaviones. Pese a que los primitivos biplanos podían despegar a muy baja velocidad, la maniobra todavía resultaba arriesgada. Pero aterrizar en un portaaviones era incluso más peligroso. Los pilotos necesitaban mucho entrenamiento y temple. La aeronave se aproximaba a la cubierta arrastrando un garfio. Tendida en toda la cubierta se encontraban una serie de cables de detención. Cuando sentía que el garfio se enganchaba a uno de los cables, el piloto debía cortar el combustible y la máquina se detenía abruptamente. What a way to land. You can cut, feel that cable get you, and let go. Throw your hands out. You can't do that in normal flight, landing on a field. Era un sistema tosco, pero muy efectivo. Once that tail hook is caught, there's no other way it can go except down that deck. And no other way it can stop, but it stops damn fast, I'll tell you. Landing an aircraft on a ship is a very difficult proposition. They call aircraft carrier landings, they jokingly refer to them as controlled crashes. Una vez que los pioneros perfeccionaron la técnica, los portaaviones comenzaron a operar con flotas de torpedos y aviones de bombardeo en picada, protegidos por los cazas. In 1937, the press services received a flash from Asia. La invasión japonesa de China creó una onda de choque a lo largo del Pacífico. Inmediatamente, Estados Unidos realizó una urgente revisión de sus capacidades de defensa. En 1938, la Armada de Estados Unidos abrió una licitación para un nuevo tipo de caza de alta velocidad y gran altitud, diseñado específicamente para operar desde portaaviones. El ganador fue el Vought F-4U Corsair, que realizó su primer vuelo de prueba el 29 de mayo de 1940. Pronto se convirtió en la aeronave de un solo motor más rápida del mundo, con una velocidad tope de más de 640 kilómetros por hora en vuelo horizontal y 800 en picada. El Corsair era tremendamente avanzado, con alas plegables y un enorme motor de 2000 caballos de fuerza.
Para los pilotos que finalmente volaron en la Segunda Guerra Mundial, el Corsair era distinto a cualquier cosa que ellos hubiesen visto antes. It was a strange-looking bird. It was sort of a monster at that time. It looks like it should be in the air, and in the air it's so beautiful. Most pilots turned the engine on and took off and flew it, and they didn't think too much about how it was made. El Corsair era una máquina revolucionaria, de una nueva y avanzada tecnología desarrollada por el equipo de diseño de la compañía Vought. Those designers, they know what they should be building into that thing, and sometimes they succeed. They're always trying. And when they finally succeed entirely, or as close as they did with the Corsair, that's the epitome. So they had to think about what the part was going to look like, and then think about the machinist that had to take the drawing that somebody had thought about and mix it with all the other parts in there, and they all had to flow together. A lot of things went in there at first. The R2800 engine, 2,000 horsepower, the first engine to produce 1 horsepower per pound. Era impulsado por un propulsor de 4 metros, el más grande que se había instalado en un caza. Para que los soportes del tren de aterrizaje se mantuvieran cortos y fuertes, los diseñadores planificaron que las alas estuvieran hacia abajo, lo que de frente daba la apariencia de una ala de gaviota invertida. The gull wings were designed to raise the airplane up enough that your large propeller would not hit the ground on takeoff. La sección externa del ala podía replegarse sobre la cabina para ahorrar un valioso espacio en la cubierta del portaaviones. Para sobrevivir a las condiciones extremas en el mar, toda la estructura de la aeronave era muy fuerte. The airplane was just splendid. It was something we all felt quite lucky to have. Mientras Japón amenazaba a los intereses estadounidenses en el Pacífico, Adolfo Hitler sumía a Europa en la guerra. Al observar los dramáticos acontecimientos que se estaban suscitando en el mundo, muchos estadounidenses sabían que pronto ellos también iban a entrar a la guerra. Parecía que el Corsair estaba a punto de conocer la acción. December 7th, 1941. The crime of the century. El ataque de los japoneses a Pearl Harbor no solo hizo que Estados Unidos entrara en la guerra, sino que también demostró al mundo que el poderío aéreo se había convertido en el factor decisivo en la guerra en el mar. So it's war they want. And throughout the nation, young recruits burning with patriotism rush to enlist. A newer and bigger Navy in the making. My father was a minister in West Liberty, West Virginia, and I enlisted in the Navy V5 program in June 1942. A Navy recruiting team came around looking for people to go into the flying program. And they had these brochures with beautiful blondes on them, and I signed up right away. I said, I want to go in a fighter squadron. After all, that's where the action is. El primer lote de cazas Corsair se produjo en julio de 1942. Por primera vez, los pilotos estadounidenses podían volar estas aeronaves. One day, the operations officer says, "Hey, Bourgeois," says, "your turn to fly. You take that one out there." And I went out and looked at this big bent-winged bird. We got the pilot's handbook, and we opened it up, and I just followed what it said. Just the tabs here, and you do this, and turn on the master switch, and then the fuel pressure, and then prime the engine, and the whole thing. You hit the start button. And boy, I'll tell you, that thing went pocket to pocket to pocket to rum. It was like music, just like music, unbelievable. That was probably the biggest thrill I ever had in flying. When I threw that throttle home the first time on that 2,000 horsepower engine,
threw me in the back seat. I hate to tell you this. It was 5,000 feet before I remembered to pull my landing gear up. It was extremely maneuverable. You know, just a little on a stick, you could roll like mad and climb and do just about anything you wanted. If you love it as much as I do, you believe that you are a part of the airplane and vice versa. And I think that makes a better pilot. If the aircraft is not an extension of yourself, you can fly it, but you will not be a good fighter pilot. La próxima parada fue el Pacífico, donde una serie de asaltos anfibios estaban por ser lanzados contra las islas bajo el poder de los japoneses. Los portaaviones resultaron muy importantes para la estrategia estadounidense. The carrier was very important in the Pacific because there's a lot of water and not a lot of land in that theater. So there were a number of missions that the carrier became quite adept at. As the Central Pacific Offensive got started, the carrier became very important in launching close air support strikes to support the ground forces, striking at long range against the enemy fleets, and also neutralizing enemy air power in islands surrounding the area of the assault. El F-4F Wildcat era el principal caza estadounidense en las primeras etapas de la Guerra del Pacífico. En junio de 1942, este desempeñó un papel crucial en la primera gran derrota japonesa en alta mar, la Batalla de Midway. A principios de 1943 se introdujo el F-6F Hellcat, que era más rápido y potente. Los Cats eran las aeronaves ideales para un portaaviones. Tenían buena visión frontal y se manejaban muy bien, incluso después de haber sufrido daños en batalla. También eran extremadamente resistentes. Pero en algunas situaciones de combate eran completamente superados por el Zero japonés. Este caza ligero era altamente maniobrable, muy rápido y extremadamente peligroso. Cuando el Corsair de Vought llegó al Pacífico por primera vez, prometía ser más que un rival para el Zero. En septiembre de 1942, el Corsair comenzó sus vuelos de pruebas desde la cubierta de un portaaviones. Pero los resultados no fueron del todo los que la Armada estaba esperando. El aceite que se filtraba empañaba el parabrisas del piloto, y la larga nariz de la aeronave bloqueaba su visión durante la última etapa del aterrizaje en un portaaviones. Y había otros problemas todavía más graves. It had a very severe stall characteristic in the earlier aircraft because of wing stall, and of course you have to come pretty slow when you're coming aboard a carrier. So if you got down to that critical point, it would stall like this, and you'd be in the water. Aun si el piloto lograba regresar al barco, un aterrizaje abrupto hacía que la aeronave rebotara violentamente sobre la cubierta. El garfio que la aeronave tenía anexada frecuentemente se deslizaba sobre los cables de detención sin engancharse a ninguno. Un piloto afortunado podía elevarse de nuevo e intentar otro aterrizaje. Pero la mayoría de los pilotos no tenían una segunda oportunidad. Sus Corsairs se enredaban con las barreras de seguridad, daban un salto mortal y caían al mar o chocaban contra otra aeronave. Luego de una serie de minuciosas pruebas, la Armada renuentemente concluyó que este nuevo avión Maravilla no era apto para el trabajo que debía desempeñar. El Corsair tenía el potencial para superar al Zero, pero necesitaba tiempo para acostumbrarse a los portaaviones, y la Armada no estaba preparada para esperar. Su destino estaba sellado. El Corsair se limitó a realizar solo operaciones desde bases terrestres. Después de un prometedor inicio, parecía que el Corsair no desempeñaría más que un papel de apoyo en el teatro del Pacífico, pero todo esto estaba a punto de cambiar. Airfield on Guadalcanal is the most hotly contested strip of land in the South Pacific. For 5 months, the Japs have tried to win back this vital outpost.
The Japs call Guadalcanal Death Island. A lot of the early actions in the South Pacific were in response to the Japanese threat to Australia. And Guadalcanal was assaulted in August of 1942, and then once that battle was won, the airfields on Guadalcanal became very important in the march up the Solomon's Chain. Aquí, en las húmedas y desconocidas selvas del Pacífico Sur, el Corsair encontró un nuevo papel. Execrado de los portaaviones de la Armada, el nuevo y potente caza fue rápidamente adoptado por la Infantería de Marina de los Estados Unidos. El Corsair libró su primer combate en febrero de 1943 y pronto comenzó a dominar las batallas aéreas en esta crucial campaña. La suerte estaba a punto de voltearse contra los avasallantes japoneses. El Corsair también proporcionó el apoyo aéreo tan urgentemente necesitado por los acosados infantes de marina que estaban en tierra. A medida que se abrían paso de una isla a otra, a lo largo del Pacífico, se iban enfrentando a un fanático y decidido enemigo. Anyone entering actual combat is going to be surprised by what they envision combat being like and what it actually becomes. Now, for those GIs and sailors and airmen in the Pacific War, it was a certain degree of savagery that they could have never envisioned with their Japanese enemy. It was different than what we thought. And I have a deep respect for the man that's on the ground, and those men suffered horribly down there on the ground. Those men, they just did terrific jobs. And sometimes I put myself in their place and I wonder if I could have done what they did. El clima también podía ser su enemigo. El agobiante calor, la alta humedad y las enfermedades tropicales hacían que la vida en las Salomón fuera una miserable existencia para todos, incluyendo a los pilotos. You lived in your flight suit. You're lucky you had two. Rarely a chance for a bath. I can remember my cloth helmet. You know, how when you sweat and you get all this salt out of your body all around you, and then your flight suit, and it smelled like hell. Your socks are always wet. You slept in a cot under a mosquito net. You learn not to sleep right next to the mosquito netting, because they love to work through those holes. I nearly died from malaria twice on Guadalcanal. Su localización y su misión eran confidenciales. Todo el correo fue censurado, así que, repentinamente, las chicas que los esperaban en casa se hicieron lejanas. Aquí, ellos aprendieron a confiar en sus camaradas. Y a pesar de las duras condiciones, los pilotos rápidamente comenzaron a descubrir lo bueno que resultaba un Corsair cuando estaba en las manos correctas. You took off with your canopy open, climbing up to altitude off of Guadalcanal, and you're all sweaty, and you'd cool down. It was heaven. You didn't want to come back down. See that plane? Climbing to heaven like a skyrocket? Heaven's the wrong destination for that baby. That's a zero, the real McCoy. Las películas de entrenamiento del gobierno y los actores de Hollywood cumplieron su objetivo: ayudar a los pilotos de los cazas a identificar a los enemigos. I guess there are a couple of things I don't know about this airplane, sir. I'm glad to hear you admit it. That's the beginning of wisdom. En el estudio, todo se hacía según las reglas. Wings close to nose. Canopy sits on fuselage. Pero en los combates reales era poco el tiempo para supervisar lo que se hacía. La supervivencia dependía de las reacciones instantáneas. It's a zero. Check. There's no script yet that says you're going to be killed tomorrow. I says, if you're sharp enough, if you're smart enough, if you're quick enough, if you're attentive enough, you can control your own destiny. You've got guns, they've got guns, and you're trying to kill each other. Most fighter pilots think they're the king of the road. When the chips are down, they'll take on the world. It was kind of like a sport. I'm shooting at them, and they're shooting at me. And I never did think I could get hit. Most of us thought we were invincible. Of course, we weren't, but we thought we were. You were aware
of what could happen. And you knew that you could get killed. But sit there and worry about it? Hell no. You haven't got time for that. You've got to get out and do it and be sure you don't get killed. Los pilotos japoneses que ellos enfrentaron se sentían confiados. Eran altamente experimentados y tenían mucha motivación. Ellos habían devastado a Pearl Harbor y habían barrido con el Pacífico, pero ahora tenían que enfrentarse al Corsair y su implacable casta de pilotos de guerra. You could turn either direction with ease, and the Japanese Zero couldn't do that. It couldn't turn to the right. So you get in a high-speed dive, if they were on your tail, turn to the right, he couldn't make it, and he'd go on by, and you turn back and say, oh, look what I found. And that was the end of him. There was a Zero not 200 feet right there, just dead eye right there. And I just blasted him, he blew up. My first actual kill was off of Guadalcanal. In the first fight in the Corsair, got into a pretty good tangle. I had a flight of 8 and they had a flight of 16. We actually decimated them. I got 5 myself in that one fight. Con 5 bajas en su haber, Archie Donahue se convirtió en un as del aire. El Corsair también se estaba forjando, lenta pero firmemente. Una reputación propia, no como un temperamental novato con potencial, sino como un experimentado veterano y un caza altamente eficaz. Uno de los más exitosos escuadrones de infantería de marina era el VMF-214, liderado por un rudo y agresivo comandante, el mayor Greg Boyington. Él tenía una reputación de bebedor, luchador e individualista, con poco tiempo para seguir las reglas. Conocido como La Rata, contaba con 30 años, un viejo a los ojos de sus muy jóvenes pilotos. Cuando formó el escuadrón, ellos lo rebautizaron como Papi. We thought we ought to have a squadron name. So everybody's sitting around drinking and singing, and they decided that we ought to be called Boyington's Bastards. And Frank Walton says, no, you can't put that in the paper. Finalmente encontraron un nombre que los periódicos pudieran imprimir, La Oveja Negra, y sus hazañas realmente acapararon titulares. Durante su primera misión en combate, el 16 de septiembre de 1943, Boyington derribó 5 aeronaves enemigas, con lo cual ganó el estatus de as en un día. The press reports coming back from the Solomons with Boyington and Bolt and Bourgeois and all these Marine fighter pilots just really captured the public imagination. A lot of it really came down to Boyington himself, who wasn't exactly a poster boy Marine by any stretch of the imagination. He bent the rules and regulations on numerous occasions, but as far as a skilled combat pilot and really a skilled combat leader in the air, he was tough to match. Boyington was the leader, and he was scared of nothing, and he would talk to the Japanese over their frequency, and they would talk to him, and we heard all of those stories. One time, Boyington went up there, and they wouldn't come off the ground, and he yelled over the radio, "Come on up and fight, come on up and fight." And then the Japanese would come up, and it just became a big fighting melee. He was always lecturing us about if you go in combat, what you want to do is you're going to pick out one airplane and kill it. He says, don't care about anything else, just kill that airplane. And he said, you got to be very aggressive, and he was very aggressive. He was the best pilot I've ever known, and I would fly with him in combat anytime, any place, anywhere. Las cruentas batallas aéreas sobre las Islas Salomón marcaron un punto crítico en la Guerra del Pacífico. Desde ese momento, Japón estuvo a la defensiva. A medida que los intrépidos pilotos que habían devastado Pearl Harbor fueron sacados del escenario de la guerra, los reemplazos, deficientemente entrenados, demostraron que no eran rivales para los estadounidenses.
Como caza lanzado desde las bases terrestres, el Corsair era claramente un ganador, pero estaba a punto de convertirse en un arma aún más poderosa y letal. Y los japoneses pronto lo descubrieron en carne propia. Hacked out of the jungles, the air forces gave the infantry the one thing they lacked for so long: air-ground support. Durante 1944, la Infantería de Marina realizó una serie de pruebas de carga con el Corsair. Determinaron que la resistente aeronave podía cargar de manera segura más de 1,5 toneladas de bombas y cohetes, colgados debajo de las alas y del fuselaje. Con ello, el Corsair asumió un nuevo y devastador papel, como el primer genuino caza bombardero de Estados Unidos. Mientras tanto, al otro lado del mundo, la idea del Corsair como una aeronave viable para los portaaviones estaba a punto de ser retomada. Esta había sido diseñada para ir al mar, pero le tocó a los británicos demostrar que era posible. La división de la flota aérea de la Real Armada vio el potencial del caza y encontró maneras de corregir la mayoría de las fallas. They gave them to the British thinking that, well, let those Limeys worry about it, you know. And they worried about it because they fixed it. The Royal Navy played a great role in the Corsair's development because it was actually the first service to consistently operate the Corsair from the carriers. Corsairs were operating from Royal Navy flat tops 8 months before they were routinely operated from American carriers. Los pilotos británicos no pudieron resolver el problema de la deficiente visión frontal del Corsair, pero aproximándose al portaaviones en una curva abierta, mantenían enfocada la cubierta hasta el último momento. Finalmente, en enero de 1945, 8 meses después de que los británicos dominaron el arte, los estadounidenses también enviaron al Corsair de regreso al mar. Where the Marines were able to get back in the fight, so to speak, and bring their Corsairs back into the fight was when they were put aboard ship in 1944, 1945. And it was sort of a unique evolution in that Marine squadrons operated as part of Navy air groups aboard the large fleet carriers. Pero a los infantes de Marina les fue asignada una dura tarea. Su primer trabajo fue dominar el delicado arte de despegar y aterrizar en un portaaviones. The LSO, landing signal officer, says, okay, I think he's competent to go ahead and give it a shot. And then you give them the nod and bang, off you go. See, boy, what a jolt that is. It was lots of fun to take off the first time. You're scared to death, but and you'd be telling the story if you were not. Then you start your turn to come around and get lined up and come aboard. As you make your approach for a carrier landing, the landing signal officer is your eyes and your brains. And you're looking at him, see, all the time. And he's standing there with these gizmos, and he's telling you you're too low or come up to here. Too high, too low, too fast, too slow. And then if you're not going to make it, he'll give you a wave off. So I came around first to land. I couldn't get lined up. I got waved off. If you're slow, he'll give you a come on, just add your power a little bit and come on. If you're satisfactory to him in the approach, he'll throw his paddle across his chest. That's when you pull the power off, dump your nose, pull the nose back, and catch a wire. You fly in a constant turn on the approach. And that man is standing in that dip in the wing, and you can just see him as plain as hell while you're coming around like this. And all you have to do is keep him in sight, and then he cuts, and you're on the deck. Pero nada podía garantizar un aterrizaje seguro en un portaaviones. Incluso los pilotos experimentados que volaban en sus fieles Wildcats y Hellcats a veces sufrían accidentes. There are lots of accidents on carrier landings. It's a very delicate situation, really. It is very risky. There's always that danger of fire. As he lands, the belly tank catches on fire with the pilot trapped in the cockpit. Miraculously living through the inferno, the pilot is helped to safety. Carefully, his gear is removed before doctors treat him.
Después de solo 9 días en el mar, los primeros 2 escuadrones de infantería de marina habían perdido 7 pilotos y 13 Corsair, la mayoría debido a accidentes en la cubierta de vuelo. Los escuadrones navales destacados en tierra también fueron llevados a bordo de los portaaviones con los mismos resultados. Pero finalmente, la mayoría de los pilotos aprendió a domar a los briosos Corsair. It was always a little bit, but you got the technique. You got the technique, and you're able to do it. It became just a routine thing. Stand by to take aircraft aboard. Stand by to take aircraft aboard. It won't be easy for this one. That wheel up. His hydraulic system's gone. One wheel landing sober you up. When they don't kill you. Each day in life is like a carrier landing. If you can walk away from it, you're in good shape. Mantener a la aeronave en forma para el combate era un trabajo de tiempo completo. Los daños recibidos en batalla y los accidentes de aterrizaje significaban una gran carga de trabajo para los mecánicos que laboraban día y noche en el hangar. Las aeronaves que no presentaban daños debían ser revisadas diariamente. Todo tenía que estar listo para la próxima misión. Un solo detalle que se pasara por alto podía deparar en un desastre. You go jump in your car, you don't worry about whether you got a flat tire or there's enough oil in it. You just get in it and you expect it to go, and that's you eventually get to that point, which is not good on an aircraft. But I think a lot of us pilots did that. Those guys would work all night long. They would, you know, have to swap wings and tails and engines and propellers and patch holes, and I really admire them. I really do. They were proud of their airplane too. They're doing everything they can to keep the thing looking good and performing properly. Your life was in their hands, and they were dedicated, wonderful guys. When you took off with their aircraft, they went with you. And when you came back, they were happy. Para comienzos de 1945, los estadounidenses estaban avanzando en todos los frentes. La fuerza operante que estaba acercando a Japón era una de las más poderosas jamás ensambladas. They were from horizon to horizon. Warships. It's unbelievable. Carriers and battleships and cruisers, and I just couldn't believe there were that many. I thought the Japanese were going to have a difficult time from then on, and they did. We are being attacked. Pero a medida que se tendía la red sobre Japón, la resistencia se hacía más y más determinada. Por primera vez, los pilotos de los Corsair estaban a punto de enfrentarse al ataque de un enemigo con una idea fija: no rendirse, sin importar lo que costara. Stations. Jap suicide pilots attempt to crash their planes into our ships. A principios de la primavera de 1945, los ataques de los kamikazes se habían convertido en el arma clave de los japoneses. Para los estadounidenses, la vida de sus pilotos era demasiado valiosa para desperdiciarla. Ahora, ellos se encontraban confrontando un enemigo que realmente quería morir. Era una situación terrible e incomprensible. It's altogether different from what you would think a human being would want to do, is preserve his life, but that wasn't the case. I got a kamikaze on the flight deck about 150 feet ahead of me. It was a scary experience. All the pilots were in the ready room. If it had been back 150 feet or so, it had wiped out all the pilots on the ship. For them, it was such an honor that they loved to kill themselves, and that's a beastly thing to try to stop. I know they'd have a hell of a time convincing me to go dive into a Japanese carrier.
I'd fly down the flight deck, all guns going, or I'd drop a couple of bombs on it. How am I going to fly into it? No era por libertad ni por democracia, tampoco era por su hogar o su familia que los pilotos japoneses escogían la muerte. Su misión suicida era un acto final de devoción a su gobernante divino, el emperador Hirohito. I think it cut back their total ability to some extent. If you can believe that you've got a chance and you're a human being, you're wanting to live. They're getting rid of an airplane when they take off, and they're getting rid of themselves. And I think it's a negative situation. Pero incluso el máximo sacrificio de los kamikazes no pudo detener el avance de los estadounidenses en el Pacífico. Para abril de 1945 solo quedaba una isla por invadir antes de conquistar Japón. Okinawa, strategic link in the Ryukyu chain, an island strong point in the southern defense system guarding the Japanese mainland. On L Day, April 1st, 1945, it is the assigned mission of the amphibious force. Mientras se desarrollaba la batalla de Okinawa, los ataques kamikazes a la flota de Estados Unidos alcanzaban su clímax. No obstante, el Corsair dio a la flota de portaaviones una ventaja crucial, y los pilotos estadounidenses diezmaron a sus fanáticos opositores. You couldn't understand them any way, shape, or form, except you just had to kill them or they'll kill you. It was just something you had to do. I'd want to be furious at the enemy. I'd cuss him out. That way I could stay really aggressive and madder than I was scared. I set my tracers well ahead of his nose, then I just walked them back toward the airplane. And you know that suddenly he blew up. The last fight I ever got into, we had 16 airplanes opposing us on Okinawa, and I got 5 of them, and we got all of those guys. Pero las bajas estadounidenses también fueron numerosas. Las aeronaves frecuentemente tenían que intentar los aterrizajes con sus controles vitales apagados. Las aeronaves en los portaaviones eran más vulnerables a los ataques de los kamikazes cuando estaban estrechamente alineadas en la cubierta de vuelo, esperando el llamado a acción. It makes you pretty nervous when you're sitting there. You can't move, and you wonder where that next sucker's going to go. Their target was the middle of the aircraft on board, and that's where I was. I looked around. We had the Ticonderoga right off our port side. But one Jap gets through, crashing on the deck of the Ticonderoga. Out of the peripheral vision, I saw this explosion. I looked over. That moment, the airplanes, pieces, and parts, and whatever, were everywhere. They hit right in the middle of that pack. Otro portaaviones en lo más reñido de la acción fue el Bunker Hill. Archie Donahue acababa de llegar con su aeronave de un patrullaje largo y sin novedad. I canceled the briefing. I had 16 pilots out that morning, and 15 of us went down to get some rest and bunk. A few get through, and one Jap pilot aims his plane at the carriers. Missing one ship, he heads for the Bunker Hill stern. 2 kamikazes dived in and broke through to the hangar deck where airplanes were stacked inside, some of them fueled. It created one hell of a fire. You wouldn't believe that ship could survive. Fires, fed by ammunition, spread rapidly, but were fiercely fought as other crewmen rescued the wounded. One man stayed to write his wife a letter. And when those 2 kamikazes hit us, they hit near our ready room, and he was killed. Instantly, they told me. He was the only one I lost in my flight.
La decisión de Archie de cancelar las instrucciones le había salvado la vida a todos, excepto a los pilotos, pero muchos otros no escaparon. Casi 400 hombres en el Bunker Hill perdieron la vida. Milagrosamente, la nave logró mantenerse a flote, pero sus días de batalla habían terminado. The grim battlefield of Okinawa, where one of the bloodiest engagements of the war is being fought. Thousands of Yanks have sacrificed their lives to drive a fanatical foe from this vital base, the doorstep to Japan itself. A medida que la lucha alcanzaba su sangriento clímax, los Corsair golpearon la defensa japonesa con una nueva y siniestra arma, la gelatina de gasolina conocida como napalm. Después de casi 3 meses de cruenta lucha, las fuerzas estadounidenses conquistaron Okinawa. La victoria llegó finalmente, pero el precio fue muy alto. Okinawa había costado 12,000 vidas aliadas y al menos 125,000 japoneses. Here you see the propensity of the Japanese to dig in, and you have to root them out cave by cave. And you see that an assault against Japan and just multiplying Okinawa by 10, 20-fold is going to be a very costly endeavor. And certainly that is a factor in the decision to drop the atomic bombs. El 6 de agosto de 1945, la primera bomba atómica del mundo devastó Hiroshima. Después de una segunda bomba en Nagasaki, los japoneses finalmente aceptaron la derrota. La era atómica se convirtió en la era de la propulsión a chorro, pero el Corsair había llevado al caza impulsado por un propulsor al propio límite de sus habilidades. Después de muchos reveses, el Corsair fue aceptado como el mejor y más versátil cazabombardero de su época. Para los jóvenes pilotos que participaron en la guerra, volar en el ave de las alas dobladas fue una experiencia inolvidable. People ask me, was I scared during the war? Was I afraid? I never was. You know, I was 21 years old. Man, it was fun. It was a game. You were alone in that cockpit, and your destiny pretty much was right there in these two hands on this stick. I sometimes fly aircraft in my sleep a little. I've done that all of my life. Flying's so beautiful to me. It's like being an angel. You have advantages that are unbelievable and views of the world that are marvelous. I love it.